Time to visit the Ascalon Club. Mas não tem nada aqui pra cá, não? Caraca, nível 24. Ó. Ué, é o Ascalon, aquele cara que eu matei. Que isso, velho? Estranho. Nossa, esse bicho é ridículo de forte. Por que você não faz o que eu mando? Ok. Nem sabia que existia outros desses. Fantástico. Caraca, e ele não morre fácil não. Tô assustado. Vamos ver se nós achamos algumas coisas aqui interessantes. Bala de espingarda. Tá, eu não vou enrolar muito aqui não. Depois se tiver alguma coisa a gente vai. Com certeza essa cidade deve estar cheia de coisas. Trancado. It's locked. Então vou ter que dar a volta. Estado. Deve ser por aqui, né? Que ele falou do. Ó. A cidade está tomada. Ó. Cara, esse cara é muito forte. Are you from Ascalon? É justo. Devia ter me recuperado. E aí, Gabriel? Tisfino? Não, fala português, por favor. Em inglês é foda. This final countdown. Meu inglês não é dos melhores. Oh, oh, oh. Parecendo Papai Noel. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tá, vamos lá. Hey, young
Cara, esse carinha é muito forte, olha lá. Olha isso, ó, o cara é... Mas eu tô ficando mais forte também. Contagem final pra meia-noite de terça-feira. Ah, sim. Ele tá pegando meu sangue? Nossa, ele é muito forte. Ele é Esse cara é absurdamente forte. Mano, eu tô... Oh, sincero, Jason vai acordar amanhã? Hoje é quanto? Hoje é 13? Hoje é 12, né? É, amanhã é 13. Mas não é sexta-feira 13? Mitsuki de loira? Mitsuki só pega baranga. Baranga. É interessante, o Mitsuki só fica na moita, né? Ele é um cara muito... cheio de raça de sangue, credo. I cannot enter. Não, olha lá. Eu nunca pensei que eu fosse gostar desse jogo, mas tá bem top. Olha isso. Ó. What? That was the vampire I saw earlier. Baranga, velho. This war takes no prisoners. É, o Mitsuki gosta... O som bugou? O Mitsuki gosta é das coroas. It's locked, all right. Olha lá, velho. É porque as coroas cuidam dele, né, velho? Paga o GTA dele. Brincadeira, depois dele. Tá. Cara, eu vou dar uma fuçada aqui, né? Vai que, né? A gente precisa de itens. Tá, vamos lá. Segue o fluxo. Opa! Destranca essa porcaria. Opa! Já tá desbloqueando os locais aqui pra nós. Apresente a casa Ascalão. Caraca, meu espirro acordou minha mina. Saúde, saúde. The West End. Never have I felt so Saúde. sad to be back home. E pros meus filhos que em breve serão chutados, credo aí. Se bobear, essa namorada te chuta você, mas não chuta seus filhos. Eita, eita. Eita. Que maluco. Cara, esse poder é muito massa.
Pera aí, só um minutinho. Esse inimigo é forte pra caramba. Espera aí, só um minutinho. E aí, Lari? A Lari gosta dos vampirinhos também. Eu amo vampiros. Deixa eu ver como ela é baixinha, ela chuta logo no meu ponto fraco. Desnecessário comentar disso, vamos mudar de assunto. Então tá, eu sou um vampiro, pelo menos no jogo. No jogo, pelo menos, eu sou um vampirinho. Isso, velho. Você tá bem, mulher? Olha o lobisomem. Meia-noite agora, o Jason acorda. Cara, esses lobisomem é muito forte. Eu vou direto pro meu objetivo. Esses lobisomem é muito mais forte que eu imaginava. O nível deles é superior, né? O meu é 17. Acho que eles estavam no nível 20. Eu não vi direito. Load eterno. O loading travou. O load é assim. Aquela mulher era bruxa. Aquela mulher de ontem lá ela é vampira também. Aquela mulher onde a gente terminou lá, ela era vampira também. Tá, deixa eu ver aqui. Pra cá. Não, é pro lado de nada. Esses loading desse jogo é demorado. Sempre acontece isso. É pra cá não. Era justamente aquela ali, o vampiro lá. Mano, me obedece o jogo. Perder tempo com esses caras não. Bora. Ué, eu vim pro lado errado? Deixa eu ver o mapa. Ia pular. É. Mas aí tá fechado. It's locked. Ué.
Esse jogo me confunde. Esse jogo me lembra Assassin's Creed Crepúsculo Edition. Será que é aqui? Tem que caçar o caminho. Eu nunca joguei Assassin's Creed, né? Ué. Mano, não é aqui não. Eu tô voltando. Ou é cá pra baixo? Mataram o doidinho aqui, né? Ó, ameaça de alguma coisa. Barraquinha de cachorro quente. Estancado. Tá. Eu acho que é por... Dani tá mais... É porque essa linha aqui, ó, me lembra muito God of War 4. Esse mapa é horrível. Você não tem ideia como é ruim isso aqui. Daniel tá com cara de sono, que isso? Ontem eu fui até 4 horas da manhã, hoje eu vou até o capítulo 5, brincadeira. Vou. Ó, achei o caminho, ó. A questão é só achar o caminho, velho. Cara, sinceramente eu odeio esse mapa de linha reta. The Ascalon Club. The hard British Vampyr Society. Not quite as subtle as I expected. Novos personagens. Good evening, miss. Oh my God. Vai até 5 da manhã da lista. Vai demorar. Don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't Sabe meu harm nome? me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to Hoje não consigo acompanhar até mais tarde. Amanhã acordo cedo para trabalhar. Senão o iPhone não vem, né? Tem que trabalhar, né? Sua vida em Londres. What do you think about this part of town? I was raised here and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Sim, mas assim, eu nasci aqui, isso tá incomodando. Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions... Todo mundo trabalhar e eu, como sempre, mais um dia, mais um din-din. Eu pretendo acordar umas 11 horas, 10 horas. Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Vai todo mundo trabalhar, bonitinho. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Que mulher doida, velho. O que faz por aqui? What are you doing out here? You mean what do I do outside at night since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? Como os moradores locais estão reagindo? How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. Caraca. And who is this Emily? Que She's mina my best friend estressada, and a velho. suffragette too.
She was supposed to campaign with me tonight, but O que será hasn't turned up. sufragista? Have you any reason to be worried about her? Recently, O que Emily será uma started pessoa to believe sufragista? Well, she got interested in vampires. She Sufragistas. might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would E aí, be Ronelli, como é que top-notch. você tá? I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't tell my mother. Nova investigação. Are you a suffragette? Oh, you really are, Elizabeth's Ah, girl. filha da Elizabeth? Without a doubt. All adult Sério? Ela é have the filha right da to vote bruxa in lá, the Lária. US, in New Zealand Da and in Vampyr. Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time. Even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. Ah, movimento sufragista. Nos Estados Unidos, as mulheres conquistaram o direito ao voto em 1920. O movimento pelo sufrágio feminino é um movimento social, político e econômico de reforma, com o objetivo de estender o sufrágio às mulheres. Participaram do sufrágio feminino mulheres e homens, denominados sufragistas. Origens modernas do movimento encontram-se na França do século XVIII. É interessante. What exactly has your mother told you? Your name and profession. Isso, aquela que eu tava conversando com ela. Amanhã não, hoje mais cedo. É isso I'm sorry to aí. hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? Aquela que eu tava conversando My mother is the ontem. most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Talvez. Perhaps it's wise for a mortal never to totally trust a vampire. Your mother herself told me that we Echon are creatures of deception. Maybe it's because we seem so alive. That may be true for a naive girl, but I have the best teacher when it comes to getting rid of an insistent immortal. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed. Trampo extra que tô... Tell me Sei, about your adoption. sei, tem que trabalhar, Gabriel. Pra cuidar da... pra comprar doce pra sua namorada. How did you meet Lady Ashby? First, Como é I que was tá, an orphan Ronelli? in the Tudo de institution boas? for girls she manages in the West End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a Nova vampire when she pista. met you? The Isso é bom. correct word is Echon, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time before that. Essa mãe dela também é Who are your bem... real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see. And one day, I'll have my death to face. Sei lá, que mulher esquisita. O que Lady... Ah, ela é adotada. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How was it for them to pass through life with a never-aging mother? Ah, não é... Caraca, mano. Até parece comprar... Eu ganho grana e quando chega ela... Credo. Mas...
Ela tá Do you saudável. need my medical attention? Vamos perguntar, né? Só por boa educação. Goodbye, Charlotte. Ok. Give my best regards to your mother when you see her. Segue o She's fluxo. been quite busy these last few nights. Que doido, I velho. suspect you may see her before me. Ela é adotada. Faz sentido. Será que eu posso assinar? Não, né? Ih, vamos entrar na casa? Tem alguma coisa? Ah, tem um outro cara ali. Pera aí, vamos dar um rolê ali com aquele cara primeiro ali. Descobrir as ideias dele. Any strangers? Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Quem? Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry I didn't recognize you at What? first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true. For Descobriu achou um amigo de guerra. lies underneath. When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Boa noite, Lari. Bom descanso. Bom I'm trabalho. involved in another kind of Mais battle. tarde. Também não. Que nova batalha é essa que arranjou? What is this new battle? I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. They're here too. They're everywhere. Vampires. I know what you mean. I haven't had much time to think about the war either since my return. Of course. The epidemic, Você também you've esteve been busy ocupado. as well. Com Forgive me, certeza, tô Johnny. I didn't ocupadíssimo. want to sound selfish. Ih, ele precisa Do de you um need negócio de medical enxaqueca. assistance, Clarence? It's a little late for visiting hours, don't you think? Dar remédio. What can I say? I haven't lost my old habits. I hope we're talking about the same habits, old friend. Pera aí. Deixa eu ver. How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other. And so many things have happened. Mas você está But you're vivo? alive. You returned in one piece and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Like you, I'm not the man I used to be. Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. Dezembro já posso trocar o nick. Novas pistas. You need Mas pra some que você rest. quer trocar? Você quer trocar o nick aqui na Should try to Twitch? Tá, ok. Ih, tem mais um carinha aqui, velho. Deixa eu bater um papo com esse louco. Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. Ah, I never judge a man tá. by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit it's good to receive a warm welcome for once. I'm Jonathan Reed. Welcome, Dr. Reed. Welcome to my humble shop. Mano, aparece uns cara mó aleatórios no jogo, né? How is the situation in this part of town? Life is good and peaceful.
We're lucky to live in such an era of progress and wonders. Are you not concerned about the epidemic? Oh, I'm sure the authorities would take the appropriate measure if the danger were that high. Você é tão cego assim? Na cara Are dele. you that blind? I've seen hundreds of victims piled up in this city each week. Mr. Reed, please. Maravilha, cheio de Why are you so vampiros soltos, angry? realmente. I did not mean anything by it. Ih, pista fracassou. Fiz cagada. What can you tell me about this place? I recently found the best steak and kidney Eu pie fui in the grosso city. demais com ele. I'd be glad to share the address if you want. Comida. I must confess, I have quite specific tastes when it comes to nutrition. Really? Well, I'm always happy to try new exotic meals. If you ever find an intriguing table, please share the Sangue. address. Imagina ele responde sangue. Uma surpresa para o gourmet. Ah, nova investigação. Deixa eu ver se ele... Finding a good restaurant. Is that really all that interests you? Oh, I have many passions, but nothing brings me ecstasy like subtle and exquisite flavors from my teeth to my belly. É, eu percebi que a barriga dele é um pouquinho grande, né? Deu pra perceber que ele gosta de comer. Não está tarde para Is o it not a little comer. too late to be trading? On the contrary, it is the perfect. Você já reparou? Believe Não, me, o my Cruzeiro friend, só it is joga... always at night that you meet the most sexta. fascinating characters. Acho que é sexta contra o Juventude. So you prefer Você to já work reparou at que night? esse povo só trabalha à I noite? also enjoy a sunny day like everybody else. But the night always has a certain je ne sais quoi of its own. But what about the epidemic? The bombs and raids? And all the random violence? Please, sir, this is London, England. We will prevail. And if a bomb must fall on my shop, then I'll be there to hear it falling. Peraí. Tá. Ah, ele tá Do you need saudável. medical help? There is no need for that, my good friend. But I appreciate your concern. É porque... Deixa eu ver o que ele... Ah, deixa eu Do ver. you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. Que estranho. London's Lone Gourmet. What a strange title. I used that name in my early years when I was a food critic, and I kept it. Really? You Entendi. seem to be such a pleasant and sociable fellow. I'm afraid the real hedonist has to be sometimes. I discovered ecstasy as a solitary pleasure, but it does Estranho. not mean it can't ever. A cidade só trabalha à noite. Todo mundo trabalha só à noite. Do you Fantástico. need medical help? There is no need for that, my good friend. But I appreciate your concern. Ainda falta um toque no tiquinho para o tubo acabar. I may have Vamos a ver o que little tem. drink, Mr. Russell. Eu vou comprar, velho. Eu vou... Ih, cara, hein? Ih, cara, hein? Meu dinheiro vai acabar. Não vai dar pra pegar tudo, não. Cravo da Índia, salsina... É. Nossa, ele... Os trecos que ele vende é cara pra caramba. Putz. Tá, vamos ali. Foi nesses dias nada. É porque esse ano tá complicado, né? Não tá... Mas é até bom esse ano passar rápido. Ciumenta.
Tá difícil. Tá difícil. Vai rolar treta agora, tô vendo. É impressão minha, Gabriel, ou o rosto dele mudou comparado ao início? Parece que os olhos dele mudaram. Olha, esse cara deve ser um vampiro também. I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the 𝙭𝙬 then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Godot tá se transformando num morcego humano aos poucos. Pois é, lá, olha o olho dele. Não dá pra ver muito bem, mas... Nossa, tá muito diferente com o início. Posso ir embora? Welcome to the 𝙭𝙬 then, Dr. Reed. There has been quite a battle here. Nossa, cheio de raça de sangue. I'm sure the 𝙭𝙬 Club has the money to replace the furniture. Nossa, os caras aqui devem almoçar e jantar, né? Sangue. Se bobear, eles fazem até um lanchinho na madrugada. Só tem sangue aqui, ó. It's locked, all right. It's locked. Bom, roubar, né? Será que é ali que eu tenho que ir? Deixa eu só dar uma fuçada aqui pra ver se não tem nada. Pode ser que tenha alguma coisa interessante. Mano, só tem sangue aqui, ué. Welcome to the 𝙭𝙬 then, Dr. Reed. Dr. Reed. Olha que lugar bonito. Que lugar bonito, velho. Na moral. Assim, tirando o sangue, né? Mano, eu tô curioso pra saber quem que tá por trás disso tudo. Yasmin BR. Ué, eu voltei? Ué, que isso? Tá certo isso? Ué, ué, não é aqui não, ué. Nossa, olha essa trilha sonora. Ixi. Mano, tá gostoso de jogar esse jogo.
Tá lá em cima. Entrei na casa do doido e não conversei com ele, aí é tenso, né? Uma chave. Deve ter alguma coisa pra mim abrir dentro dessa casa. Tá legal, velho. Esse joguinho é interessante. Será que tem alguma? Com certeza tem alguma coisa pra me abrir. Não me deu uma chave. Costuma abrir baú, sei lá, alguma coisa. Ah, o cara. Não. Não, cara. É o mordomo, sei lá o que é. Ah, tem que me apresentar? Tá, vamos lá. Cara, essa trilha sonora aqui top. Caiu um mosquito dentro da minha coca. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong, Ó, that os even caras my tá friend tomando 𝘿𝙘𝙣𝙣 sangue. was no match for him. Tira ele? Come Como forward, assim? young Econ, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol Ah, and tá. Tira o chairman of this mosquito. exclusive Credo. association. Vou lá buscar água. Tô tomando coca. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. Vou I've heard buscar some água daqui a astounding pouco. things about you. Jogos online dos quilômetros do seu 2019 Free Fire, 2020 Did, 2021 Among. Lady Será? Ashby expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always. Será? Is she a good friend of yours? Eu admiro. She's a close friend, and I'm honored that she feels the same about me. The centuries have taught me never to trust a woman completely, Eesh. especially if she is immortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashby. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Scowl Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Por que? Why do you suddenly need me? 2017 foi o R5 online. Nós jogou You muito, hein? definitely fit the bill. Your scientific and medical reputation alone would qualify you as a candidate. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed. But first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Econ, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? No. É melhor ser cordial No com ele. embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Before I accept,
I have so Em many 2018 eu dei uma questions. parada na net porque o segundo ano do ensino médio pra mim foi muito puxado. É, acontece. What does it mean to be a Tem member anos of the que, né, It means that you swear to protect the interests não é of the igual. crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Você tem algum reconhecimento oficial? Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the 𝙎𝙚𝙟 Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. Depende, né? Isso varia muito. O What que is the ele Ascalon pedir pra Club's mim, né? express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. Que sinistro. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by Todo ano pra mim na escola era uma patron luta saint of também. England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. I killed 𝙤𝙤𝙢, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the east end of 𝙬𝙤𝙢. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. 𝙤𝙢𝙢 was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the assembly Tenho meio formally receio o que ele and possa proceed with your fazer com a gente. initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. Minha mina antes da pandemia My ia fellow cursar members, dear friends, só please gather and profissão welcome this Econ musical, as só one que of our agora own. sobrou pra mim. Tô carregando ela nas costas. Vai ter que tomar sangue? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall. Speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Econ, it is time to testify with your blood. Depor com It seu is time to sangue? sign the Book of Allegiance. Caraca, mano, que coisa mais I know sinistra, hein? it's awfully Gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Então tá, o que é um gotinho de sangue, né? Que isso, ó, o cara chupou o sangue dele. O cara chupou o sangue Welcome dele, to the velho. Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! Do Batman? Não tô vendo nada de Batman aqui. Caralho. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general. I was, though very long ago. Well, not quite a general. but a proud Aquela defender of the sociedade crown. secreta, né? Que você fica, né? Straight to the point again, young Econ. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening.
O 𝙂𝙧 e According to my esse jogo são spies, you primos. have worked with Dr. 𝙤𝙤𝙢 𝘽𝙚 on the epidemic, and your findings were quite Bem um do lado do outro. Você conhece Do you know 𝙤𝙤𝙢 𝘙𝙚𝙀𝙚? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him a good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? You were spying on me. Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, 𝙭𝙗 kept me informed. Until you put an end to his mission. E o cara era forte. You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. Ele era forte pra caramba. Who was 𝙭𝙗? I don't see him sipping tea with the others in the club. 𝙭𝙗 𝙤𝙤𝙢 was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, Essa he camisa was a parece... Falcon. Não, é da universidade. Quando eu treinava na universidade. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. Tá. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied scouts Aqui, ó, da universidade. Olha o símbolozinho aqui, ó. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Wen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skulls. Os caras são criaturas humanas, né? I have met peaceful and wise skulls. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Skulls are hideous, shameful creatures that give all Econ a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to Goku ficou muito famoso no YouTube, quem diria. You are now a member of the Pois é, até sumiu, né? Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Ouvi os boatos sobre isso. Eu posso enfeitiçar ele? Capítulo 4, Retrato de Família. Skulls have been spotted everywhere in London. We are losing this fight. Good evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. I feel perfectly fine. Do I have cause for concern? Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am 𝙭𝙖𝙢 𝘽𝙚, by the way. Are you a member of the club? Yes, Cara, que sinistro isso. and I have been for many years. Goku esqueceu de nós. And will be until the day I die. Conte-me sobre a What can you casa. tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member, and a dying one at that. Tá Are you doente? sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. O corpo dele. Are you not Daqui a afraid? pouco nós vê. Só tá eu acordado aqui, geral tá dormindo, minha mãe It's for that apagou very na reason cama. that I joined the club in the first É, o place. Antônio tá aí também quietinho. Deve ter mais. Tem 4 pessoas.
Alguém tá de olho. Is not the nature of this club a Mitsu. secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. O senhor pediu para ser So you membro. asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. Cara é doido, hein? What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Ele fica atrás da moita. Você é famoso? Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in, to cast out the ghastly evil that has us all on our knees. O dinheiro. What do you know about Mano, the God of é I should not say uma this, coisa tão... but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. But they are our enemies. They are not mine. É porque o Mitsuki tá namorando, velho. Mitsuki tá namorando. Aí já viu, né? What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. Não, segunda e terça. Vai emendar segunda e terça. Money cannot solve every problem. This mysterious Voltamos só na epidemic is going to require quarta-feira. more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will. Na segunda-feira eu já não teria aula mesmo, né, ô Gabriel? Na terça eu teria só no primeiro horário. All that is essential in London. What is your plan then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. Ah, porque... Aí você não teve feriado hoje, não? Complete isolation has proven effective throughout history, but the death toll has always been a high one. I am glad you understand the concept of necessary Aqui sacrifice. emendou Are segunda you e not terça. mistaking Faculdade é assim, sacrifice né? for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness. Faculdade é is uma what the city beleza. needs, and Se it pudesse, needs it emendava a now. semana inteira. Tá. Pergunte aos habitantes sobre possíveis focos em... Ah, acho que agora não tem mais ninguém. Aqui não dá pra conversar com eles? Dá pra conversar com vocês? Não, né? Nossa, olha só. Eu tô com 6.400 de XP. Isso é bom. Vou lá do outro lado agora pra ver se tem alguma coisa. É, tem lugares que não emenda, né? Normal. Opa, adaga boa. Tem um tanto de arma, né? Tem um... Encontrar todas as armas do jogo também. Só que são... Tá, vambora. Tá, agora né, pode ir embora, né? Que louco, velho. Até porque ontem foi seu dia, né? Dia das crianças.
Acho que eu devia ter saído pela outra porta. Nossa, que mosquitaiada. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Espero que não, né? Ninguém abraça a gente assim não. Tá, codeína. Tem que investigar esse povo. Can I help you? I'm a doctor. Dr. Jonathan Reed. I am Karina Billow. I don't need any doctor. Não preciso de médico. Os ratos. Que Miss, ratos? you don't seem well at all. Are you afraid of rats? Has one bitten you? Algum rato mordeu. It's me who bites them. Tasty, juicy, disgusting rats. Ih, maluca, ela é vampiro? Please, help me to disobey the voice. É o quê? What happened to you? The rats. The answer hides in their little crunchy Que bones. isso, velho? Their juicy, tiny brains. Miss Billow, please, try to concentrate. Why do you worry about rats so much? The voice in my head. He forces me to do so. Drink their blood, he said. Eat their flesh. Ih, maluco. Tell me about the voice in your head. Que sinistro. Who is it? Can you describe it? Is it someone you know? Someone you met? Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me, or I'll abandon you. Help me, please, Doctor. Ela tá saudável. Do you feel compelled to obey that voice, Miss Billow? Even if you're loath to submit to it? Yes. Please. Help. Ué? Tell me about yourself, Miss Billow. What do you do for a living? I'm A hungry. mulher tá louca. I need to eat. Have you got something for me? Blood, perhaps? Can you give me blood, Dr. Reed? Don't you remember who you are, miss? What you did for work? I was strong, proud. I campaigned for good causes. But that was before. Before. It does not matter anymore. I'm so hungry. What is the local news hereabouts, Miss Billow? Shadows. Shadows hunting shadows. Whispers in the dark. Pestilence. Suffering. Death. Eu não tenho pista. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? Infection. Infection. The rats carry it, I heard. Rats. 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 Many rats around that big house. Funny smell, too. Dead flesh. And where is this house? West of the park. Not very far. A big house with no sound, no light, no life left. Maluca, a mulher tá doida. Can I help you, Miss Billow? I'm a A doctor. mulher tá The doida. rats. I need them. I must go now. Goodbye, Miss Billow. Como é que eu vou fazer? Ela quer rato? Rato eu não tenho. Pergunte aos habitantes sobre possíveis focos de infecção.
Cara, essa trilha sonora é bem top. Bala de espingarda. Estranho que eu conversei com esse povo, né? Good evening, old chap. Are you all right? I won't lie to you, Johnny. I'm not a well man. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days. If you ever go to the park near that swanky house belonging to the ladies... Yes? What about the Mullaneys? What about their house? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? Sinistro esse aqui, viu? You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Tá. Mano, tem muita coisa aqui. Tem que saber onde que tá esse povo, né? Ou a investigação é... Será? Porque não tem muita gente também, não. Deixa eu ver essa mulher aqui. Good evening, Miss Ashby. And good evening to you, Dr. Reed. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? Jogar de killer. Que isso, Roné? Who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Isso aí é só no DBD. Tá, aqui não tem nada não. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Tá. Será que agora eu vou pra onde, hein? Deixa eu ver se esse doido tem alguma informação. Good evening, Dr. Reed. A great night, what? Tranquilo. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything Você unusual? pode fazer isso no seu também lá. Wait, Como now você that you gosta de mention jogar it, muito FIFA, I don't see the McPhersons in my favorite restaurants. coloca na They lojinha. love delicate meals too, you understand. Thank you. It may be nothing, but I'll investigate anyway. Where do they live? They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the O que railway. aconteceu? There is a courtyard, if I remember rightly. Goodbye, Mr. Russell. I'm sure you'll take care of yourself. O que que tá te... O que que tá te deixando assim? Ué, Good evening, Miss Ashby. And good evening to you, Dr. Reed. e mano, isso aí acontece com muitas pessoas. Goodbye, Charlotte. Give my Infelizmente. best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you Ah, may tomar see her remédio eu não before tomo me. não, mas você tem que tomar cuidado com isso, porque é complicado. Não é fácil mesmo não. Encontra o segundo foco de infecção. O problema é que ele não usa o anda mais rápido. O que é isso aqui? Tá, vamos lá, segundo foco de infecção. E aquele cara Why ali? are vampire hunters sniffing around here? I need to find out what they're after.
Caraca, o cara encostou em mim e morri. Você não tem por que ficar assim não, ué. Assim, você tem tudo que você quer. Assim, tudo que você quer, você tem, assim. Não tem por que ter depressão. A não ser que você se sinta, sei lá, sozinho, algo do tipo. Se sente sozinho, sem ninguém pra conversar, sei lá. É complicado esse negócio, porque eu também, às vezes eu também sou assim, sabe? Não, né? Aqui não, é lá mesmo. Às vezes eu me sinto assim também, será? Às vezes a live é uma coisa que me ajuda muito, sabe? Nível 29. Nossa, são muito fortes. Caraca. Mas o que precisar aí, pode conversar, pode chamar lá no zap lá. Acho que é complicado esse negócio, mas acontece muito também. Eu me sinto assim às vezes, ou na maioria das vezes também. Eu vou ter que matar esses bichos. Me ferrei. God walks with me. Mano, forte não me deixa. São muito fortes. Pelo jeito eu não tenho nem chance.
eu creio que os views aqui, sei lá, não sei se conta os views da mesma pessoa igual no YouTube, sabe? Eu acho que conta só de pessoas novas que aparecem no canal. Eu não sei como é que funcionam os viewers aqui, pra falar a verdade. Será que eu tenho que fazer, hein? Eu acho que é melhor esperar. Mano, o problema é que o cara acerta lá na puta que pariu. Esse não, só conta um, mano. Tipo, só que tem uma coisa, a live não pode estar mutada, senão não conta o view também. Se a live estiver mutada, não conta o vídeo. Não conta. Que isso, velho? Isso é até uma dica também. Porque se o pessoal da sua live estiver assistindo a live mutada, você não conta como view. Eu mesmo, quando assisto a live de alguém e fico sem falar nada, eu deixo lá. Pelo menos com um sonzinho mínimo. Só pra contar lá. Essa parte tá tensa, hein? Melhor matar um de cada vez. Caraca, mano, eles estão muito fortes.
É interessante isso. Parece que ele fica mais fraco, sei lá. Ok. Deu certo. Nossa. Better go home, sir. Don't come any fucking closer. Stupid fucking beast! Ah, tem um ponto aqui que eles não passam. Mas eles são bem espertos também. Steady, boys! We've got one of them! Eles voltam. Nossa. Com quanto que eu tô de sangue? This one's mine! Cross the leech, boys! Burn it, boys!
Tem mais? Ah, é, lá na frente. Estão mais fortes. I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. Mas ele tá tirando, ele tá ganhando bala do rato. This is despicable. I can't believe I'm doing this. I have this thirst for blood. E aí? Ó, tem rastro aqui. Poça de sangue. This woman's body has multiple lacerations. They're deep, too. Whoever did this was driven by rage. Espelho de prata? Garfo de prata. Ué. O cara tá pegando tudo que de prata. Faz sentido. Vários quartos. He had his tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of brutal torture. Dá pra ver que os caras não perdoam, não. This one's neck is broken. He was young. Probably the son. Olha só. Chefão, será? No, I was just pretending. Doris told me I could have been a great actress. You killed your family. They mocked my talent. Ih, chefão. Ih, nível 28.
Caraca, ela encostou em mim, eu morri. Pior que agora eu não sei se eu tenho força suficiente pra matá-la. Talvez uma bala aqui seria bom, né? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Os caras tá quase morrendo. Tá. Tá, vamos lá. Tem bala ali? Eu não entendi o que estava arrancando minha vida. Entendi. Tô ferrado. Tô muito ferrado. O trem dela arranca muita vida.
Purifique o primeiro foco de infecção. Talvez eu tenha feito errado também, que eu tô no... Nem tô no... Quem que tá? Pera aí. Não tem bala. Já era. Mano, que bicho é esse? Não dá pra encarar ela não. Acho que eu vou ter que voltar aqui depois. Não tenho força pra matar essa mulher não.
Sem chance. Não posso vir aqui agora não. Depois eu volto aqui. Jogar um negócio. E tem lobisomem ali. Ixi. Aí o jogo não te obedece. Good evening, Avery. Mr. Jonathan, I can't believe my own eyes. Oh, it's a miracle. We all thought you were... Sir, your poor sister. What a tragedy. I know, Avery. I know about my sister's murder. Miss Reed expected you to return to assist with the funeral, right up until the last minute. Where have you been, Mr. Jonathan? We needed you here. How is my mother? Not well, I'm afraid, sir. Miss Reed is very fragile since the police brought her back home. The police? What happened? Miss Reed was found walking in the streets. She kept saying she had spoken with her son and daughter. She's resting now.
Has she received appropriate medical care? I'm taking care of Miss Reed myself. Hospitals are so overwhelmed by the epidemic that they can only accept patients infected by influenza. Perhaps we could arrange a short trip. Somewhere sunny, like France. She has always been very fond of France. I think leaving London could do her good. I'm afraid Miss Reed is too frail for the moment. Recently, she started going out at night without remembering it. I have to watch her carefully. What is the situation in this part of town? For a time, the West End seemed spared by the epidemic. But the situation is getting much worse. Have you no relatives anywhere? I'll understand if you want to take a few days to see family. Your father managed to guarantee my earnings as long as I take care of this house, sir. My sisters are dead, and I've never met my nephews. I'll stay, sir. Isso que é cara I'm fiel. sorry I could not be here for Mary's funeral. Your mother was strong, sir, but your support would have been appreciated. Apart from the priest and I, no one else attended your sister's funeral. To be present at the funeral with you both was my dearest wish, Avery. But I'm sorry, I simply could not attend. I would not dare to question your absence, Mr. Jonathan. All I can say is that we missed you a great deal during these difficult days. I'm currently investigating sources of the epidemic in this part of town. Do you know anything useful? Not really, except all the Macphersons' servants resigned a few days ago. They feared becoming infected, they said. The Macphersons? Where do they live? I think it's a rich house near the railway bridge in the southern part of the district. Tell me the truth, Avery. Do you feel forced to stay here? Would you leave this house without the arrangement made by my father? No, sir. I have nowhere else to go. More often. Maybe this house would not be that empty. But you're here now, sir. So my task is not over. You have served this family extremely well, Avery. Your support during these terrible times is much appreciated. Then I will stay. All I ask is that you take care of my own funeral if I die before the end of the epidemic. No mass grave, please, sir. Do you really think I don't take enough care of my mother, Avery? Yes, I do, Mr. Jonathan. You clearly have something more to say. Speak your mind, Avery. I know you work hard to help the sick, but what will you do once the epidemic is over? My home is here, and I have nowhere else to go. But this house will need some improvements if I move here. Some radical changes. That's good news. Whatever changes you have in mind, I'm sure we will find an arrangement that suits your mother also. Do you need medical attention, Avery? Thank you, but I'm all right, sir. Goodbye, Avery. Please watch over my mother until I return. Of course, Mr. Jonathan. But please return as soon as possible. Entendi. Será que tem como ele falar com a mãe dele? Ou a mãe dele virou um zumbi também? I cannot enter.
A porta da própria casa tá trancada, não faz nem sentido isso. Mother, good evening. Jonathan! Is it you? Where have you been, my prodigal son? I'm right here, Mother. I'm finally home. Yes, but this son of mine was dead and is alive again. He was lost and now found. But where is your sister? Where is Mary? Mary? She is gone, Mother. I know she's gone. The question is, when will she return as you have? I miss my grandson so much. It's been days since their last visit. Tell me, Mother, how are you? All alone in this big house with only Avery to take care of you. I'm sad most of the time. Sad that you have left me here alone. You tell me when you come or go. I'm so sorry, Mother. It wasn't supposed to be like this. I was coming home. I was home. London, Thames. And then it happened. What happened, Johnny? I lost my way. Somewhere between the boat and the house, my life changed completely. You should have told me, Johnny. I would have understood. You always were a secretive little boy. Mother, do you know what's been going on in this area? Not really. I don't go out much due to the epidemic, and when I do, I tend to get lost. What do you mean you get lost? I hope you don't go outside alone. Of course not. When I go out, your father always comes with me, but he leaves me there sometimes, and I have trouble finding the way back. Have you returned to Whitechapel Cemetery since Mary's funeral? I never want to go back to that awful place. Wait. I think I went back once. And you were there too. And Mary? No, that can't be true. It was just a bad dream, Mother. A nightmare, yes. Mary was so angry. I walked back home alone. If that kind policeman had not called Avery from the station, I don't know what would have happened. Do you need anything, Mother? Can I help you? I just want you to stay with me, Jonathan. Your room is ready. I asked Avery to make your bed. I'll stay as long as I can, I promise. Do you need anything else? Just one thing. Stop staring at me like that. As much as I love you, it breaks my heart to look at those empty, dead eyes. Are you working on a new painting? Not recently. I have trouble focusing on my subject, and my mind quickly drifts. It's the same thing when I try to write poetry. I recently met a talented painter with an excellent technique. I wish you two could meet. I'm sure you'd like her. I'd be glad to meet her. What is her name? Is she famous? Is she dead too? She's not famous, and her name is of no importance. And yes, she is also dead. The important thing is, I hope you two get along. If she ever fancies meeting your mother, I'd be glad to welcome her into my home. Do you think Avery is right? Do you think I should take better care of you? I don't blame you, but you abandoned me, son. A mother should not survive her children. It's unbearable to know you're not here anymore. I know I have failed you since I returned. I even watched you bury Mary from a distance. From now on, I will protect you. You have my word. You don't have to apologize to me, Johnny. Do you think I did not notice how much you have changed? Have I changed that much, Mother? Am I still your son? You are still, and you'll always be.
despite your pale skin, your bloody eyes and that echoing sadness in your voice. Ele realmente mudou um pouquinho mesmo. Dá pra notar que ele mudou um pouquinho mesmo. Why do you say Mary is visiting you, Mother? You know that's impossible. Why should it be? Are you not standing in front of me right now? Why should it be any different with your sister? Mary está morta. But I'm not dead, Mother. I'm really here. Tá bem sinistro esse negócio. Trying not to cry. Oh, it breaks my heart to have to tell you this. But of course you're dead, my darling boy. Just look at you, as pale as my mare. But Mary really is dead, Mother. Yes. And are you not dead too? Isn't your father dead? And my grandson, and my son-in-law, you're all gone. But you all still visit me from time to time. Essa mulher tá doidona. Ela tá saudável. Do you need my medical attention, Mother? I'm all right, son. Don't worry about me. Não custa perguntar, né? Goodbye, Mother. Try to rest. Goodbye, son. Please come back soon. Tadinha. Que barra. Ah, mas ela passou por poucas e boas também, né? Tá, agora dá pra mim fazer uns bagulho aqui, né? Uma chave pequena. Será de onde que é essa chave, hein? Deixa eu ver se eu consigo fazer algumas coisas aqui. Ah, esse aqui eu tinha que fazer enxaqueca. Mas não tem como eu fazer enxaqueca. Não tem como eu fazer enxaqueca. Bronquite, pneumonia. É bom eu ter esses negócios. Eu tinha que fazer pra enxaqueca, cefaleia. Esse aqui eu já tenho muito. Tinha que fazer esses aqui, ó. Tá, vamos fazer então. Tá. Melhorar a arma. Não. E aí, Vini, quanto tempo, cara? Vini Boy. Olha só quem apareceu. Caraca, isso dá medo. O jogo já é assim. Não aparece atrás de mim não. Eu vou gastar esses trecos aqui. Eu vi que você tava jogando muito. Ah, eu esqueci o nome do jogo. Eu esqueci o nome do jogo que você tava jogando. Eu sempre vejo você jogando lá. Assim que você tá jogando lá, que aparece lá na tela lá. Isso. Eu sempre esqueço o nome. Meu Deus, cabeça é horrível. Deixa eu ver se eu consigo colocar nível 5. Não dá não, né?
quê? Será que melhora o dano? Eu nunca entendo isso. É, eu vi. Dá pra melhorar além do coisa, né? Será que eu consigo fazer alguma coisa? Parece ser interessante. É, eu vou fazer. Eu tô querendo zerar esse jogo primeiro, já que eu tô tão empolgado, né? Porque já que eu tô empolgado, tem que aproveitar. Tá. Deixa eu dar um upgrade aqui. O que seria bom eu fazer? Aumentar a mordida? Eu vou fazer live dele mesmo. Eu tenho que esperar um pouquinho. Terminar esse jogo. Nível 18. 2.000 de sangue. O que seria bom eu fazer? Eu melhorar isso aqui, ó. Só que o jogo não deixa. Defensiva. Mano, eu não sei. Eu tenho que pensar direitinho no que eu vou fazer, senão tô lascado. Ah, isso aqui não dá pra melhorar. Tá, tô no nível 20 agora. Ah, você fez live dele? Ah, pensei que você tava falando comigo, foi mal. Você fez live dele aqui? Ué? Que estranho. Twitch tá igual YouTube? Não fui avisado. Entendi errado. Deixa eu ver aqui. Que dia que você fez live dele? Tá, nível 21, né? Tem. Ai, que estranho. Genshin Impact. 20 horas atrás, realmente. Ele me recomendou. It's locked. Aliás, não apareceu a alerta. Tá faltando um foco. Não pra cá.
O cara recua. Eu não entendo. Até no nível 21 outro fraco. Não, tô gastando minhas balas. Faltava só um tiquinho pra ele morrer. Nossa, é um absurdo que esses bichos arrancam. Vai ser tão fácil matar, não. Que droga. Ele é japonês, né? O Genshin, sei lá, se eu não estiver enganado. Ele é japonês. Não quero gastar minhas balas. Eu não tenho bala. Pela costa. Beleza, jogo, eu tô fraco. O problema é que eu tenho que passar ali, tenho que pegar esse foco que tá atrapalhando. Tá, vamos devagar.
Caraca! Então tá, junta todo mundo de uma vez. Olha lá eles lutando entre si. Ó. Olha só como são fortes, né? Nível 27, 29. Esses bichos são resistentes pra caramba. Não morreu? Morreu ou não morreu? Caraca! Não é por aqui. Tem hora que a câmera dá uma bugada, será? Ué, que isso? Olha isso! O cara é forte. Fazer a estratégia do correr. Ele vem atrás.
é forte. Me pegou. Ó, o que será esses caras? O cara resiste até ao meu especialzinho. Esse é duro na queda. Caramba. Ele é muito rápido.
X cagada. Tô suando já. Não vou ter que matar todo mundo de novo. Londoners are no match for me. É pra lá, tô indo embora. Deixa eles se ferrarem pra lá.
Mas eu quero olhar ali. E ele é... Esse cara é muito forte. Please, sir. Estranho, parece que ele fica mais fraco fazendo isso. Ou ele não domina os poderes dele ainda. Ain't safe here for a gentleman. Puxa vida, que galera. I'd step back, sir. Come any closer. Eu tenho que matar esse cara. Se eu não matar esse cara, não tem como não. Ele é muito rápido. Tem que ter paciência. Beleza, morri. Embora? A minha arma tá roxa. Morreu. Ótimo. Beleza, vamos ver. Você tá salvo, cara. I'm Dr. Jonathan Reed.
Do you need help, sir? I think I'm fine. Well, what happened to my jailer? Be careful. He's as vicious as he is strong. You don't have to worry about him anymore. What happened here? I am 𝙤𝙤𝙢 𝘽𝙚. I was imprisoned by this lunatic for several days. I thought I was going to die here. You're not going to die now, Mr. Kimura. If you hurry, you should be able to get home safely. It seems that I owe you my life. You have all my gratitude, Dr. Reed, since it is the most precious thing I possess. Goodbye, Mr. Kimura. Take care. Sem muitas informações, né? Não tem nada que falar. Are you sure you'll manage to reach the West End by yourself, Mr. Kimura? Yes, I'm perfectly capable of defending myself when not ambushed by insane cultists. Goodbye, Mr. Kimura. Okay. Take care. Deixa eu ver um negócio aqui. Teria que voltar lá na cidade, né? Esse povo não tá bem, não. Pelo menos pra curar eles. Tem um cara aqui que tá quase morrendo. Eu não sei quanto tempo que ele possa durar. Acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá. Eu vou voltar lá na cidade pra dar um apoio pra esse povo. Lá no hospital. Se tivesse um jeito de teleportar mais rápido. E eu vim pro lado errado. That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? Women's right to vote is only the first step. Women of all countries unite. Tinha que ter um jeito de voltar mais rápido. Aqui foi onde eu enfrentei aquela mulher.
marginal! Better! Vixe, não vai dar pra entrar aqui, né? You're bleeding! Tem que dar um jeito de voltar. Seguir esse mapa é como se fosse um labirinto. Droga. Um bicho chato, hein? Tá infestado aqui. Tá infestado. Tururu. Tá, vamos lá.
Mas por aqui não dá pra passar não. Ou dá. A ideia é voltar lá no hospital mesmo. Burn it, boys! I'll send you to hell! Se nós não voltar no hospital, nós temos que ver como é que tá o pessoal lá. Depois eu vejo como é que tá a situação pra cá. Tem um lobisomem ali, que delícia. Olha que galera. Tá, tô chegando. Tentar curar esse pessoal aqui. Vamos lá. Tentar dar uma melhorada nesse povo aqui que não tá bem não. Good evening, Miss Hatfield. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. I have made inquiries about the men who are tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak, Doctor. Why are they hunting me down? It was a misunderstanding. These hunters were in fact looking for a very different creature, but they mistakenly put their sights on you. I knew it. I have become undone. Those hunters have discovered me, but they don't know what I'm capable of. If you'll accept some advice from a petty mortal, I think you should assume a low profile and just quietly disappear into the shadows. You are right. And you have served me well, mortal. Take this as a reward for your time. Perhaps I will allow you to drink deep of my blood. One day. Thank you. I'll keep that proposition in mind. Do you require my services, Miss Howe? My condition cannot be understood by you, mortal. This curse is beyond your science. Well, until the day science finally admits failure, please accept this little contribution. Thank you, Doctor. Your efforts are admirable, though laughable. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Your last thoughts would be safe. Ué. Cefaleia. Fadiga. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Good evening, Doctor. How is my son doing?
Goodbye, Mrs. Goswell. Preciso falar com ele, né? Se você der licença. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. Eu não tenho pra fadiga. Tá, eu vou dar um jeito. I will see you later. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact Vou dar me if you jeito. need any help. Doctor. Eu tenho que fazer. Pois é, ué, por isso mesmo, eu tenho que fazer. Mas enquanto isso eu vou tentar ver se eu consigo curar os outros aqui. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Tem que curar, senão os caras morrem, né? Eu deixo o negócio no estado crítico. Do you need my medical attention, dear colleague? I would have been confused if anyone other than you had asked that question. Tentar curar esse povo, né? Pelo jeito eu já deixei umas pessoas morrerem também. There is no shame in helping each other. We're colleagues, after all. Many doctors I have known are too cynical to think that way. Tá lá, recuperação. Será que eles têm que recuperar aqueles 3 níveis lá pra ficar curado? Então o dele é pra fadiga. Será que tem mais alguém mal? Deixa eu ver, um cara morreu. Eu acho, né? E foi assim, deve ter sido descuido meu. Quer ver? Esse garoto aqui eu também tenho que ajudar ele com fadiga. Deixa eu ver. Esse aqui, não sei. Deixa eu ver quem que morreu. Não sei se vai aparecer aqui mais não. Esse aqui, ó, Oswald. Esse Oswald Thatcher. Não sei o que aconteceu. Ou talvez eu não tenha matado, né? Não sei. Ele tá desaparecido? Não sei. Aqui tá parecendo que ele tá morto. Bom. Aqui, ó. E morta? Nevralgia, fadiga. Fadiga. Aqui, ó. Esse aqui já tá ficando grave, ó. Resfriado. Eu tenho que ir lá urgente. Deixa eu ver se eu consigo fazer então pra que é? Eu não sei, esqueci. Fadiga? Fadiga. Vamos ver se eu tenho, né? No esgoto. Aí eu também. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Cefaleia. Ah, mas eu tenho fadiga. Por que não deu certo? Por que não deu certo? Eu tenho fadiga. Por que não deu certo, hein? Será que eu preciso de ciência nível 2? Ah, minha ciência está nível 3.
Não, não tem nada a ver isso não. Sangue. Não faz sentido. Não faz sentido isso não, mano. Beleza.